Buenos días a todas y a todos. Estoy aquí de nuevo. ¿Sabe el objetivo? La meta es ayudarle a ustedes en español. Bien, el tema de hoy es partes de la casa. Partes de la casa número 2. Parte de la casa número 2. Hablar de la casa es importante porque ya vivimos en casa. Gracias por suscribirse en mi página. Gracias por dejarme un me gusta así. Gracias por su comentario. Empezamos de una vez. Partes de la casa. Español es el idioma. Voy a leer un poquito lentísimo para que ustedes puedan entender. Escaleras, escaleras. Escaleras, c'est l'escalier. Escaleras, l'escalier. Ascenseur, ascenseur, l'ascenseur. Ascensor, escaleras, ascensor. Mayormente los ricos tienen ascensor y las personas más o menos tienen escaleras. Bien. Azotea. Azotea es la parte final arriba de la casa. La parte finale del techo. La partie finale de la toiture s'appelle azotea. La pared. Pared. Pared, c'est le mur, la maison. Le mur de la maison s'appelle la pared. Columna. La columna, c'est la colonne. Colonne, on dit colonne de la maison. Columna. Patio ou atrio, c'est la cour de la maison. Patio, atrio, la cour de la maison. La puerta, puerta, c'est la porte de la maison. La puerta. Calefacción. Calefacción, et c'est les lieux où l'on mange. On peut dire ça, et le salon. Salon ou salle à manger. Calefacción. Aire acondicionado, air conditionné. Aire acondicionado. Aire acondicionado. Air conditionné. Sótano. Sótano, c'est dit les sous-sols ou souterrains, ou encore la base de la maison. Sous-sol, les sous-sols, ou les souterrains, ou la base de la maison. Sótano. Desván. Desván, c'est les greniers, là où on conserve des grains. Les grains de maïs, les grains de riz, etc., les grains de blé, d'Espagne. Bungalow. 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 Bungalow, c'est une petite maison construite pour les vieillards. Une petite maison, soit dans la cour de la grande maison ou vers le haut de la maison. Bon, le plus souvent, ce n'est pas vers le haut, mais c'est dans la cour de la maison. On construit une petite maison pour les vieillards qui ne peuvent pas monter sur l'escalier ou ascenseur de la maison. Ça c'est dit bungalow, 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 bungalow.
Casa unifamiliar. C'est une maison pour plusieurs familles. Casa unifamiliar, une maison pour plusieurs familles. Casa adosada. Casa adosada, c'est une maison où l'on passe, il y a des terrasses, il y a des routes qui traversent à l'intérieur de la maison. On dit casa adosada. Edificio de oficinas, c'est un édifice où l'on place des bureaux de l'État, des bureaux des avocats, des bureaux de commerce et tout ça. Edificio de oficinas. Finalmente, fábrica. Fábrica, c'est une grande maison où l'on place une fabrique ou de l'usine. Fábrica. On va reparar, vamos a decirle de nuevo a las palabras. Partes de la casa, escaleras, escaleras, ascensor, azotea, pared, columna, patio o atrio, puerta, calefacción, aire acondicionado, sótano, desván, bungalow, casa unifamiliar, casa adosada, edificio de oficinas y finalmente fábrica. Fábrica. Muchísimas gracias por escucharme y verme. Muchas gracias de corazón por suscribirte en mi página y también me diste un me gusta así y compartiendo mis videos. Veremos por otro video semejante. Gracias. Adiós.